ترکستان کو بہت خوبصورت بنانے کے لیے لمبے لمبے صاف ستھرے راستے اور ساتھ ہی بہت زیادہ جو پودے ہیں وہ لگائے جا رہے ہیں تاکہ لوگ یہاں پہ آئیں تو بڑے ہی آرام سے خوبصورتی سے ریلیکسیشن سے اپنا واک کریں، گھومیں پھریں اور انجوائے کریں جو ایک نیچرل انوائرمنٹ ہے، ماحول ہے یہاں کا۔ اور آئیں ذرا ان لوگوں سے بات کریں۔ Wie możesz сказать люди говорят только по-русски здесь, по-английски? Английский нет, Английский нет? узбекский, казахский. Узбекский, казахский, да. Нет, по-русски нет. Есть. Sí. Здесь есть университеты? Университет, да, есть. Да, это большой город. Потому что, когда я был в Алмате, я слышал, это очень маленький город, и там здесь нет много монументы. Но сейчас я вижу, здесь много монументов здесь. Хорошо. А вы откуда? Вы можете догадать? Россия. Нет. Казахстан? Казахстан? No, нет. Америка? Нет. Это около здесь. Чехия? Чехия? Везде говорят, что везде говорят в Пакистане, что казахстанские люди очень тихие, милые, добродушные, жизнерадостные. Это правда? Да, это? Да. Хорошо. Потому что я вижу очень хорошие люди. Студентка? Да. Вы каком факультете? IT-специалист, программист. Программинг? Да, хорошо. جی دوستو، انہوں نے ہمیں تفصیل سے بتایا ہے کہ یہاں پہ بیسیکلی انگلش نہیں بولی جاتی، رشین ہے، قزاق ہے اور کچھ ازبک لینگویج ہے بولی جاتی ہے۔ بہت ڈیٹیل سے بات ہوئی ان سے اور بہت ساری انفارمیشن ہمیں ملی جو کہ عام طور پہ آپ کو دوسرے ذرائع سے نہیں ملتی۔ پھر انہوں نے بتایا کہ یہاں پہ یونیورسٹیز بھی ہیں، اور پھر انہوں نے میرے متعلق بتایا کہ جی گیس کر کے میں نے ان سے پوچھا کہ میں کہاں سے ہوں۔ کبھی انہوں نے بتایا کہ آپ امریکہ سے ہیں، کبھی بتایا انہوں نے کہ میں رشیا سے ہوں، اور کبھی انہوں نے بتایا کہ نہیں پھر آپ قزاقستان سے ہیں۔ شاید وہ کہہ رہی تھیں کہ آپ کی جو رشین ہے اس سے میں گیس کر رہی ہوں، اور میرے لیے حیران کن بات ہے کہ آپ پاکستان سے ہوتے ہوئے بھی جہاں کہ انگلش بولی جاتی ہے آپ رشین میں بات کر رہے ہیں۔ بہرحال باقی انہوں نے بتایا کہ یہاں پہ دور دراز جو ایک شہر ہے یہ دیکھنے میں ویسے ہی ہے کہ جیسے آپ بہت دور ایک ڈیزرٹ کے اندر، ایک وائلڈرنیس کے اندر، ایک جنگل کے اندر ایک موتی سا اگا دیں۔ بالکل ان کی بات صحیح ہے، بہت صاف ستھرا۔ انہوں نے بہت ہی چھوٹا شہر ہے لیکن اور بہت دور دراز ہے۔ آپ کو پتہ ہے قزاقستان اتنا بڑا ہے کہ اگر آپ نقشے پہ ہی دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ یہ جو پاتھ ہے، یہ جو روڈ ہے، سڑک ہے، یہ بہت پاپولر ہے کیونکہ ایک طرف پوری لمبا سا راستہ ہے اور بہت خوبصورت ٹائل ورک کیا گیا ہے یہاں پہ، اور اس ٹائل ورک کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک آپ دیکھیں پانی کی چھوٹی سی اسٹریم جو وہ چل رہی ہے، ایک تازہ پانی، فریش پانی جو وہ چل رہا ہے۔ ایک طرف ٹریفک کا تقریباً نہ ہونے کے برابر، تو لوگ یہاں پہ آ جاتے ہیں، یہاں پہ واک کرتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں اور فریشنس فیل کرتے ہیں۔ یہ یہاں صرف ٹورسٹ کی بات نہیں ہے بلکہ لوکل لوگ بھی یہاں پہ بہت زیادہ آتے ہیں، لیکن ظاہر ہے دوستو آپ کو پتہ ہے کہ لوگ اتنے کم ہیں کہ اگر وہ 8-10 لوگ بھی آ جائیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت لوگ یہاں پہ آ گئے ہیں۔ تو ہمارے لیے بہرحال یہ ایک ڈفرینٹ بات ہوتی ہے کہ ہمیں تو لگتا ہے کہ بالکل تنہائی ہے یہ والی جگہ۔ ہمارے جیسے ملکوں میں جس موسم میں جون جولائی میں بڑی شدید گرمی، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنی تازہ، صاف ستھری، ٹھنڈی اور بہت ہی مسرور کر دینے والی ہوا یہاں پہ چلتی رہتی ہے۔ آپ کو بالکل ایسے فیل ہوتا ہے کہ جیسے آپ کی باڈی کے اندر جو ہے وہ طاقت آ گئی ہے، انرجی آ گئی ہے، اور شہر کے شور شرابے سے، دھوم دھمکے سے اور
हाहू से ये बहुत बेहतर जगह है, बल्कि ये कहते हैं कि आपने अगर रिलैक्स करना हो, फितरत के करीब तरीन होना हो, आपकी ब्रेन की सारी टेंशन और सारी परेशानियां ज़िंदगी की जो आपने दूर करनी हो, तो ये बेहतर है कि आप इस रास्ते के ऊपर वॉक करें और कई चक्कर लगाएं। बहुत लंबा रास्ता है, तकरीबन 2 किलोमीटर तक ये चलता है इसी तरह, और चंद चक्कर लगाने के बाद आपको फ़ील होता है कि आपने मुकम्मल तौर पे जो है वो सुकून हासिल कर लिया है, खुशी मिल रही है, आपकी स्पिरिट, आपकी रूह, आपका जो अंदाज़ है वो मुकम्मल तौर पे आरामदेह जो है हो जाता है। दूसरी यहाँ पे ये है कि जो लोग यहाँ पे आते हैं वो आपसे तवक्को करते हैं कि आप उनसे गुजरते हुए हेलो हाय ज़रूर करें और बातचीत करें। अगर आप समझते हैं कि आपने रिलैक्स करना है, आराम करना है, साथ ही बेंचेस पड़े हुए हैं रास्ते में, जगह जगह पे लगे हुए हैं, आप बैठें, आराम करें और बातचीत करें, दूसरों के साथ मिले मिलाएं। ये बहुत तहज़ीब याफ्ता, बहुत ही कंफर्टेबल लोग हैं और मज़ा आता है इनसे बात करके। यंग लोग अक्सर यहाँ पे आते हैं, वॉक करते हैं, बैठते हैं और अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफ, अपनी खुशी की प्लानिंग जो है यहाँ पे बैठ के करते हैं। अब एक और एवेन्यू देखें जो कि बहुत ही मशहूर है, बहुत ज़्यादा लाइटेड है ये, और जगह जगह यहाँ पे आपको मुख्तलिफ़ किस्म की रौनक जो है वो मिलेगी। फैमिलीज़ के साथ लोग निकल आते हैं बच्चों के साथ, और इस रोड के ऊपर जो है भी आपको ट्रैफिक ना होने के बराबर मिलेगी। कोई टावां गाड़ी जो है वो मिलेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत बिल्डिंग, रोशनियों का रिफ्लेक्शन, और सबसे बड़ी बात सुकून आपको यहाँ पे मिलेगा। आप चलते जाएं और देखते जाएं कि किस तरह जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट होती है। मार्बल लगा हुआ है, टाइल वर्क हुआ है, ग्लास है, शीशा है, दूसरे मटेरियल्स के फ्रेम्स हैं, और हर जो रंग की लाइट है, गोल्डन, वाइट और मुख्तलिफ जो कम्बिनेशन है लाइट का, वो बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश करता है। यहाँ पे ये सबसे खूबसूरत बात है कि आपको इतना सुकून मिलता है रश ना होने की वजह से। ऐसे फील होता है कि जैसे आप जन्नत के किसी टुकड़े के अंदर जो है वो आ गए हैं। दूर से ही आपको बहुत बड़े जो लंबे चौड़े वाइड एवेन्यूज़ हैं वो नज़र आना शुरू हो जाते हैं, और पता चलता है कि लोग जो है वो आ जा रहे हैं। ट्रैफिक हल्के हल्के धीमे धीमे अंदाज में चल रही है, और इस तरह जो लाइफ है वो आपको रवां दवां नज़र आती है। फुटपाथ के ऊपर चलते हुए, लोगों को देखते हुए, इस तरह ये बहुत सी इन्हीं फुटपाथ के ऊपर बाज़ औक़ात आपको स्ट्रीट परफॉर्मर्स हैं, म्यूज़िशियन जो हैं और करतब दिखाने वाले वो भी मिलेंगे। और ख़ास तौर पे जो वीकेंड होता है उसके दौरान यहाँ पे खासी रौनक आपको नज़र आती है। ये तुर्किस्तान का मेन स्क्वायर है। यहाँ से जो मुख्तलिफ़ डायरेक्शंस में ट्रैफिक जो है या रोड जो है वो जाते हैं। जिस तरफ से हम आ रहे हैं उसके बैक में कारवान सराय है, एक तरफ हज़रत सुल्तान का मौज़िलम है, उनका मज़ार है, और सीधा अगर हम चलते जाएं तो ये बेसिकली शहर के बाहर की तरफ जाने वाला एक हिस्सा है जो पार्कों, रोशनियों, रंगों और खूबसूरत डेकोरेशंस के साथ सजा हुआ है। और ये नहीं है कि ये सिर्फ एक लम्हे के लिए, बल्कि मुस्तकिल तौर पे इनकी सफाई की जाती है, इनको मेंटेन किया जाता है। कोई भी चीज़ आपको टूटी टेढ़ी या क्रैक नज़र नहीं आएगी। हर चीज़ साफ़ सुथरी और हर पहलू से आपको मुकम्मल तौर पे एक ऐसे लगेगी जैसे ताज़ा और नई जो है वहाँ पे लगाई गई है। दिल करता है तो क्रॉसिंग पे, चौक पे आप बैठ जाएं और ऑब्ज़र्व करें कि किस तरह लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। इसी तरह रोड्स के ऊपर चलते हुए आप बहुत से लोगों के साथ मिलते हैं और हेलो हाय होती है, और बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं आप उनके साथ शेयर करते हैं और आपको मज़ा आता है। तुर्किस्तान में पार्क जो हैं उनकी लाइफ के अंदर बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। बड़े बड़े खूबसूरत पार्क, और उनके अंदर उनको बेहतरीन तरीके से टाइल वर्क के साथ रास्तों को खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। रोशनियाँ दी गई हैं, मुख्तलिफ़ शेड की रोशनियाँ दी गई हैं। लोग यहाँ पे आते हैं फैमिलीज़ के साथ,
اور ینگ لوگ یہاں پہ آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں اور لوگوں کو انکریج کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی مصروفیت کے بعد آپ شام کو یہاں پہ آئیں، بیٹھیں، گھومیں پھریں، انجوائے کریں، اپنے آپ کو ریلیکس کریں، فریش کریں اور ساری پریشانیوں سے اپنے آپ کو دور کریں۔ دیکھیں کس طرح مینٹین کیے گئے ہیں پارک جو ہیں، اور کتنی خوبصورتی اور کتنی جاذب نظر جو لوکیشن ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے۔ کوئی شور شرابہ نہیں ہے، بلکہ بہت ہی مزیدار پرسکون انداز میں آپ چلتے جائیں۔ بلکہ جو پارک ہوتے ہیں ان کے اندر جو بنے راستے ہیں وہ اتنی حساب سے ڈیزائن کیے جاتے ہیں کہ اگر آپ نے سڑک پہ جانا ہے تو سڑک پہ جانے کے بجائے آپ پارک میں ہو لیں، پارک کے سڑک کے پیرلر ہی وہ روڈ آپ کو لے کے جا رہی ہوتی ہے۔ اس طرح آپ کی جو آپ فریش بھی فیل کرتے ہیں اور اپنی جو ایک خوبصورتی کے جو لمحات ہیں وہ بھی انجوائے کر لیتے ہیں، اور اس طرح آپ اپنی ڈیسٹینیشن یا جو سفر ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ بھی پورا کر لیتے ہیں۔ اس حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ بالکل سستا شہر ہے، ویسے بھی قیمتیں، رہنا سہنا، کھانا پینا بہت سستا ہے، اور آپ ایزیلی یہ چیزیں جو ہیں خرید سکتے ہیں، ان کو انجوائے کر سکتے ہیں۔ اس لیے دوستو یہ بہت زیادہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے شہر۔ چلیں جی، اب ہے باری رشین لیسن 37 کی۔ پیچھے آپ نے پوزیسو پروناؤنس پڑھے ہیں پچھلے لیسنز میں، اب ہم انہی کو آگے لے کے چل رہے ہیں، انہی کی بیس کے اوپر چھوٹے چھوٹے سنٹینسز جو ہیں وہ بنا رہے ہیں، اور یہ وہی سنٹینسز ہیں جو کہ عام آپ کے استعمال میں آتے ہیں جب آپ ٹریول کرتے ہیں یا اس طرح کی سچویشن میں آپ ہوتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں ایک ڈائلاگ بناتے ہیں ہم اس پوزیسو پروناؤنس کی بیس کے اوپر۔ یہ دو بندوں کے درمیان ڈائلاگ ہے، اور کس طرح وہ آپس میں اس جیسی سچویشن کو کس طرح ڈسکرائب کرتے ہیں۔ پہلا ہے ایتا موئے پارک آن کراسی وے وچرم۔ سیکنڈ، دا میں ڈروزیا لوبیت گلیت از دیس۔ اس کے بعد ریپیٹیشن اسی طرح آگے ہے پاسماتری ناشا پلوسچڈ اے ناشی اگنی۔ دوسرا ہے پھر آگے اوشن کراسیوا مایا کامیرا گتووا۔ پھر آگے ہے او مینیا یسٹ موئے لوبی میں پوت وی پارکے۔ پھر فائنلی ہے لاسٹ جو ہے خراشو ایتا ناش ویچرنے گورد۔ تو اس طرح دوستو آپ کوئی بھی جو پوزیسو پروناؤنز ہے اس کو پکڑ لیں، کچھ ناؤن اور ورڈز یا وربز جو ہیں وہ آپ سلیکٹ کر لیں، انہی کو آپ یوز کر کے چھوٹے چھوٹے سنٹینسز بنائیں۔ آپ دیکھیں کہ آپ کتنے کانفیڈنٹلی، کتنی آسانی کے ساتھ، کتنی تیزی کے ساتھ مہارت حاصل کرتے ہیں رشین لینگویج کے اندر جو ہے۔ سو انجوائے کریں اور لرن کرتے رہیں۔